Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, untuk video lecture kali ni untuk subjek EPO 626, kita akan tengok nota TC 1.2. Okay, so dia punya tajuk dia ialah Definition and Role of Energy Manager. Okay, maksud dan juga tanggungjawab seorang Energy Manager. Okay, kita tengok dia punya definition. Okay, the energy manager is the person who has been given authority by the top management to plan, to lead, to manage, to coordinate, to monitor and to evaluate the implementation of sustainable energy management. Okay, maknanya energy manager ni akan jadi key maker lah ataupun perancang utama dalam pelaksanaan sustainable energy management. Okay, bermakna energy manager ni dia kena ada knowledge berkenaan dengan sustainable energy development, okay, within the organisation. Okay, so katakanlah awak ni kerja dekat kilang kereta. Okay, so when you have the certified energy manager punya certificate, okay, so awak boleh buat sustainable energy management. Okay, so untuk buat sustainable energy management ni dia kena ada satu komiti barulah. Okay, kena ada satu komiti baru. Okay, so lantikan dalam komiti tu kena ambil daripada existing staff, bukan kena buat lantikan ataupun interview orang baru. Okay, dia kena ambil daripada existing staff, staff-staff yang sedia ada. Okay, daripada top management sampailah pecahan kepada bahagian-bahagian yang berkaitan lah. Okay, a sustainable energy management interrelates with several departments within an organisation. Okay, so contohnya adalah human resource, okay, purchasing, production process, quality control. Okay, the energy manager should report directly to the top management and cooperate with other concerned parties on matters related to sustainable energy development. Okay, so dalam komiti tu dia mesti ada wakil daripada human resource. Okay, dia mesti ada wakil daripada bahagian purchasing ataupun bahagian kata macam bendahari lah yang jaga duit ataupun accounting. Okay, kemudian kena ada bahagian production process. Okay, kena ada juga wakil daripada bahagian quality control. Okay, sebab semua wakil-wakil ni akan in charge supaya department dia orang ni dapat melaksanakan sustainable energy management. Okay, so macam dalam satu kilang kita ada banyak department. So kalau satu je department melakukan sustainable energy management, okay, dia tak akan nampak dia punya kesan dia. Dia kena semua kena ambil bahagian. Okay, the top management shall ensure the responsibilities and authorities of the energy manager are defined and communicated within organisation. Okay, so katakanlah kita pakai contoh UiTM Campus Dungun. Okay, so Rektor Campus Dungun kena make sure, okay, that certified energy manager ni diberi authority. Okay, diberi authority ataupun diberi kuasa lah, ataupun dia punya lantikan tu perlu diperakui. Okay, therefore the energy manager will be the single most important individual in driving energy management towards success and sustainable within an organisation. Okay, sebab dia kata the most important, bukan bermakna dia seorang je yang buat kerja. Bermakna orang lain pun important juga, tapi disebabkan energy manager ni adalah dia punya, kita panggil dia perancang utama lah ataupun key maker okay, yang menentukan strategi, yang menentukan apa yang nak kena buat. Okay, so dia akan jadi backbone kepada sustainable energy development dekat dalam sesuatu organisation. Okay, the energy manager must be the one of the high level management people. Okay, the energy manager must be the one of high level management people reporting directly to the top management. Okay, maksud dia kat sini bukanlah
energy manager ni bukanlah seorang yang memegang jawatan yang tinggi dalam sesuatu organisasi, tetapi dia perlu diletakkan di tempat yang tinggi dalam energy committee. So kalau kata kita ada carta organisasi, okay, untuk energy committee, okay, yang atas ni ialah rector dan di bawah rector tu adalah certified energy manager, dan di bawah tu baru ada bahagian pengurusan fasiliti, bendahari, pengurus college, okay, wakil pelajar dan sebagainya. Okay, so katakanlah yang ada certified manager ni cuma driver bus dekat dalam UiTM. Okay, jawatan hakiki dia ialah driver bus, tapi disebabkan dia ada certified energy manager, so di dalam komiti ni, okay, kita tengok dalam konteks komiti, energy committee, dia akan berada lebih tinggi daripada bendahari, daripada pengurus asrama, daripada bahagian pengurusan fasiliti dan sebagainya, sebab dia ada knowledge, okay, dia ada knowledge berkenaan dengan, dan dia ada sijil berkenaan dengan energy management. Okay, itu yang dimasukkan. Okay, saya takut dia faham sebab ada setengah bila dia baca ni dia faham, okay, nak jadi energy manager kena pegang jawatan tinggi dalam sesuatu organisasi. Okay, tak okay, even driver kalau dia ada certified energy manager ni, then dia perlu diletakkan di tempat dia lah, which is di bawah top management ni, okay, di bawah rector kalau dalam kampus kita lah. Okay, so organisation can have many different structures. Okay, the energy manager can fit into any organisation structure. Okay, cara kita nak letak energy manager ni dia ada 3 cara lah, ataupun bagi 3 structure. Okay, cara yang pertama ataupun structure A, the function of energy manager can be assigned to a dedicated person, okay, as an independent position. Okay, maknanya yang ni adalah kita lantik dia, kerja dia memang energy manager saja. Okay, maknanya dia tak ada jawatan lain dalam company tu. Okay, kita buat dia secara lantikan baru, okay, ataupun kita ambil pekerja baru. Okay, maknanya kerja dia 100% fokus on energy manager. Okay, kemudian yang kedua, the function of energy manager can be alternatively be assigned to an existing position as a joint function. For example, plan manager, finance manager, HR manager. Okay, so structure B ni maksud dia lantikan untuk energy manager, okay, boleh dibuat daripada staff yang dah memang sedia ada dalam organisasi tu. Okay, macam contoh saya bagi tadi lah. Okay, kalau kata driver bus tu ada certified energy manager, dia boleh dilantik as a energy manager. Okay, jadi berkenaan dengan kalau ada allowance tambahan ke apa, itu terpulang kepada top management. Okay, dia tak, dalam kes ni dia tak ada undang-undang yang mana jika kita pegang energy manager akan ada certain minimum requirement payment dan sebagainya. So dia tak ada kat situ lah. Okay, so di atas budi bicara top management. Okay, kemudian structure C, okay, ataupun kaedah yang ketiga macam mana kita nak lantik energy manager ni. So the energy manager could be the business owner, okay, one of the top executive or an appointed management representative. Okay, in any case the energy manager must be able to access to and have a total backing from top management. Okay, yang ni structure C ni maksudnya bos sendiri jadi energy manager. Okay, kalau contoh kita tengok dekat kita punya UiTM campus Dungun, okay, so kalau rector tu ada certified energy manager, dia sendiri boleh jadi bos. Okay, saya ulang untuk structure C. Okay, tadi ada call masuk pula. Okay, so structure C ni maksudnya the owner of the organisation ataupun the top management of the organisation, kalau dia ada certified energy manager punya certificate, then dia boleh appoint diri dia sebagai energy manager. Okay, so kalau case ni bermakna okay, top management tu sendiri akan jadi CM. Okay, so dia tak ada dah CM bawah dia.
Maknanya di bawah dia direct bahagian pengurusan fasiliti, pengurus asrama dan sebagainya. Okay, kita tengok carta organisasi kalau kita lantik energy manager as a dedicated function. Okay, maknanya dia bertindak sebagai jawatan yang asing lah. Okay, jadi macam ni dia punya structure dia. Okay, di bawah managing director katakan. Okay, di bawah managing director. So energy manager ni berada di sama level dengan plan manager, marketing manager, finance manager dan juga HR manager. Okay, kemudian energy manager as a joint function. Okay, maknanya dia dah memang sedia ada jawatan dia dalam organisasi tu. Okay, and then dia ada juga sijil certified energy manager. So dia boleh jadi certified energy manager lah. Okay, at the same time dia pegang jawatan dia yang asal. Okay, so kalau kat sini plant manager ada certified energy manager, so dia boleh jadi energy manager untuk kita panggil dia energy committee. Okay, example 3 tak ada dalam nota ni. Okay, so kalau ada example 3, MD sendiri yang akan jadi energy manager. Okay, the next kita tengok responsibilities of energy manager. Okay, tanggungjawab seorang energy manager. Okay, yang pertama, to successfully lead and drive energy management toward continual improvement. Okay, continual improvement and sustainability within an organization. So it is necessary to direct and control it with a systematic and strategic approach. Okay, so the approach to sustainable energy management is based on 6 pillar. Okay, 6 tiang utama lah. So pillar 1, defining the energy management policy. Okay, so kat dalam ni dia kena buat polisi lah. Dia kena buat satu macam declaration of statement. Okay, menyatakan dia punya komitmen untuk menyatakan untuk melakukan sustainable energy management. Dan polisi ni perlu diwar-warkan kepada semua stakeholders ataupun ke semua workers ataupun siapa-siapa saja yang ada berkepentingan dalam sesuatu organisasi. Okay, pillar 2, getting commitment. Okay, so untuk melaksanakan sustainable energy management, okay, macam saya beritahu sebelum ni, semua staff, semua department perlu ambil bahagian dan perlu melaksanakan energy management. Okay, semua kena terlibat. Okay, dan barulah kita boleh nampak dia punya kesan dia, sama ada kita dapat energy saving ke, okay, kita dapat sebuah sistem yang lebih efisien ke. Okay, and then pillar 3, planning and organising. Okay, so planning and organising ni maksudnya kita delegatekan, contohnya macam kita delegatekan task. Okay, so kita ada contohnya, kita contoh ada kita punya carta organisasi tadi tu. Okay, so daripada carta organisasi tu kita dah ada buat pembahagian tugas. Okay, HR jaga apa, bahagian facility jaga apa. Okay, related to energy management lah. Okay, sebab kerja hakiki dia dah ada. Okay, HR dia jaga in term of kebajikan staff, lantikan staff dan sebagainya. Okay, bahagian facility dia maintain facility, repair apa yang rosak. Okay, tapi untuk konteks energy management, dia punya task dia mungkin agak berbeza. Okay, so kalau HR mungkin dia akan provide training kepada staff berkenaan dengan energy manager. Okay, kalau bahagian facility pula mungkin dia akan
minta technician ataupun engineer, okay, setting equipment dekat dalam kita punya plant atau pembangunan supaya dia dalam keadaan yang efisien. Okay, kita turn on alat tu pukul berapa, off pukul berapa, jimat tenaga katakan. Okay, that is the example lah. Okay, and then pillar 4, objective and target setting. Okay, so untuk objektif dan target setting ni, okay, kita kena tahulah bila kita melaksanakan sustainable energy management, okay, kita kena buat objektif in term of technical and non-technical punya objektif. Okay, so technical objektif mungkin merujuk kepada value penggunaan tenaga tu sendiri, kita nak kurangkan sampai berapa. Okay, and non-objektif pula kita nak pastikan semua staff akan ada awareness tu. Daripada tak ada awareness. Okay, kemudian kita boleh target setting. Okay, contohnya kita nak kurangkan berapa persen, okay, penggunaan tenaga ataupun bil bulanan elektrik. So bila kita dah laksanakan, kita dah buat dia punya practice ni, okay, kita nak evaluate kita punya practice tu, kita kena buat pillar 5, iaitu system audit. Okay, sebab kita kena check balik, okay, kita dah melaksanakan sustainable energy management. Okay, so kita kata kita dah achieve energy saving, kita dah save energy. Okay, but kalau kita tak buat audit, kita tak tahu how safe is safe. Okay, sebanyak mana yang kita jimat. Okay, adakah jimat tu betul-betul disebabkan kita punya practice, okay, ataupun mungkin dalam bulan tu ada banyak cuti. Okay, so bila ada banyak cuti dalam bulan tu, office tak buka, so secara tak langsung bulan tu bil elektrik dia rendah sedikit. Okay, so that's why kita buat audit, supaya kita nak confirm betul-betul yang penyibatan yang kita dapat tu adalah betul-betul disebabkan kita punya practice, kita punya new management. And then pillar 6, okay, so once katakan daripada audit ni, okay, it is confirmed that the energy saving is obtained from the energy management. So kita kena maintain and improve lagi yang mana boleh improve. Okay, dekat dalam pillar 6 lah kita buat control and monitoring. Okay, jangan kata dekat pillar 5 ni bila kita dah dapat penjimatan, okay, semua dah kata happy, target tercapai, lepas tu dah tak follow dah. Okay, apa saja praktis yang kita buat sebelum ni dia orang tak buat dah. Okay, jadi lepas tu dia jadi tak jimat balik. So dia tak nampak sustainable lah. Jadi untuk sustain dia punya penjimatan ataupun sustain dia punya good energy management tadi, kita kena buat control and monitoring. Okay, kemudian kita pergi ke next slide. So energy manager is the person who drive the implementation and ensure a logical and coherent link between the 6 pillars. Okay, so energy manager ni lah yang kena make sure 6 pillars tadi tu dilaksanakan. Okay, so kalau kita tengok kat sini, energy manager, okay, dia akan pergi ke energy management system. Ni termasuklah kita punya komiti dan sebagainya. Okay, kita kena formulate energy policy. Okay, formulate energy policy, buat satu statement policy, and then kita kena getting commitment. Okay, maknanya nak dapat komitmen, kita kena war-warkan kepada semua staff, semua stakeholder. Okay, dan semua kena bagi kerjasama lah. So the next is kita buat planning and organizing untuk dapat kita punya objektif dan target. Okay, so selepas kita dah set planning, kita melaksanakan kita punya plan tu. Okay, kita melaksanakan kita punya plan. So hasil dia macam mana kita nak confirm katakan kita berjaya ataupun tak, kita buat sistem audit. Okay, selepas kita buat sistem audit, the next fasa ialah kita control and monitoring. Okay, make sure that semua benda ni akan sentiasa dilakukan setiap bulan. Okay, berulang-ulang kali. Okay, then barulah kita dapat continual improvement ataupun sustainability tu ada. Okay,
Dan kalau setiap bulan kita dapat jimat, okay, kita kurangkan bayar bil elektrik, maka kita dapat improve kita punya profitability. Okay, kita dapat jimat bermakna untung kita lebih. Okay. Okay, now kita go on detail about pillar 1. Okay. So many managers organization find that their energy management program lose momentum and focus after the initial effort, okay, and activities. Keeping a sense of direction can be difficult without an integrated approach to defining an effective policy. Okay, yang ni dia kata banyak managers ataupun organisation ni dia hangat-hangat tak ayam lah. Kalau orang kata peribahasa dia hangat-hangat tak ayam. Okay. To be successful, the objective and the policies of the different departments within an organisation must be defined in accordance with the overall organisation energy policy. Okay. Yang ni dia kata kalau nak lagi efektif, setiap department tu kena ada polisi dia sendiri. Okay, berdasarkan dia punya skop kerja lah. Okay. So katakanlah UiTM City, okay, UiTM City, UiTM Cawangan Terengganu, dia ada dia punya general energy policy. Okay. Okay, kita balik pada slide. So dia kata kat sini okay, lebih baik jika setiap department dalam sesuatu organisation tu dia ada polisi dia sendiri. Okay, macam contoh UiTM Terengganu katakan, okay, dia ada satu general energy policy. Okay, tapi dekat blok library, okay, dia ada polisi yang lain pula. Okay, dekat makmal engineering dia ada polisi yang lain pula. Okay, berkaitan dengan energy management. Okay, supaya staff kat situ dia dapat follow dia punya polisi ni dengan lebih spesifik. Okay, sebab kalau dia follow yang general, mungkin ada yang nampak macam tak kena scope dia. Okay, kalau contohnya energy policy dekat bangunan admin, mungkin dia lebih kepada administrative punya work. Okay, so kalau dekat makmal engineering nak follow polisi yang lebih kepada administrative ni macam tak berapa sesuai lah. Okay, so that's why it is better that each department have their own policy. Okay, but must be linked to the overall organization energy policy. Okay, so untuk energy policy ni, the energy manager is the key person who formulate the energy policy statement. Okay, jadi contohnya department tadi dia boleh plan dulu, dia boleh cadangkan dia punya statement dia, kemudian dia pass kepada energy manager untuk di-evaluate. Okay, kalau energy manager rasa okay, dah setuju, maknanya tak perlu ubah apalah. Okay, but if the energy manager think that something need to be modified, need to be rephrased in the statement, so mungkin dia boleh cadangkan polisi yang lebih bagus. So the energy manager should seek to reach a consensus among concerned parties while preparing the organisation energy policy. Okay, maknanya dalam polisi tu dia kena cover the whole department lah. Okay, maknanya dia bukan kalau dibuat general energy policy tadi, jangan spesifik kepada department mana-mana, dia kena general. Okay, supaya semua department dapat follow dia punya general energy policy. Okay, so the organisation energy policy will then be presented and submitted to the top management for its review and approval. Okay, so katakan dekat UiTM Cawangan Terengganu, okay, kalau energy manager tu dah ada complete statement on energy policy, dia boleh pass kepada rektor untuk di-reviewkan. Okay, untuk di-review, so rektor boleh tengok sesuai ke tak sesuai. Okay, and finally the energy manager will ensure that the energy policy and activities are effectively communicated and promoted within the organisation. Okay, so bila rektor dah setuju, okay, dia chop kata dah endorse, okay, then the policy
kena disebarkan kepada semua stakeholders. Okay, supaya semua tahu. Okay, go to the pillar 2, okay, about getting commitment. Okay, the energy manager has to make sure that the whole organisation is taking the sustainable energy management program seriously. Okay, ini make sure semua orang kena terlibat. Okay, dan pelaksanaannya mesti mengambil kira semua staff. Okay, so in this respect, the actual and visible commitment to the energy policy from the top management, senior managers and managers is vital, okay, to the success of the sustainable energy management program. Okay, so dalam banyak-banyak staff tu, yang paling penting sekali kena main peranan ialah top management. Okay, sebab staff bawahan, okay, secara hakikinya dia perlu dengar arahan top management. So kalau kata top management ni memperkasakan benda ni, dia enhance benda ni, okay, then pekerja kena follow. Okay, so bayangkan, katakanlah, okay, bila komiti tu, okay, awak letak kepala dia, awak ambil let's say seorang staff bawahan lah, okay, katakanlah dia punya katakanlah komiti dia tu, okay, kita boleh lantik dia punya head ataupun top management komiti tu, kita ambil daripada orang yang jawatan rendah, okay, and then awak letak kat bawah dia rector. Okay, so agak-agaknya sesuai ke tak sesuai? Okay, sesuai ke tak sesuai? So staff bawahan bagi arahan pada rector untuk buat kerja. Okay, so itu tak berapa sesuai lah. Okay, so that's why saya kata top management perlu memainkan peranan penting supaya staff-staff bawahan dia boleh follow. Okay, the energy manager shall make all concerned parties realize that their commitment will significantly benefit the organisation. Okay, jadi energy manager punya tugas dia kena make sure dia boleh yakinkan semua staff, yang mana kalau dia orang buat energy management ni, okay, secara langsung dan secara tidak langsung akan memberi faedah kepada organisation, okay, and will be consistent with their strategic business or service delivery good. Okay, so secara tak langsung pula akan align dengan dia punya strategic business. Nak ada satu company yang mana pekerja dia follow SOP dan juga dapat bagi servis yang bagus, okay, di samping menggunakan tenaga yang efisien. Okay, getting commitment from the chairman, the CEO or the management board to improve energy management performance is a key factor, okay, to the success of the sustainable energy management. Ini yang saya kata tadi. Okay, kalau bos-bos tak main peranan, kalau bos-bos let go je kat staff bawahan, okay, makanya benda ni takkan jadilah. Okay, ataupun dalam konteks lain, let's say the engineer, okay, of the plant, cadangkan kita kena pasang meter, okay, kita kena pasang individual meter dekat setiap bangunan untuk kita trace penggunaan tenaga, tapi CEO kata tak payah beli, mahal dan sebagainya. Okay, jadi maknanya CEO tak sokong usaha engineer tadi untuk improve ataupun untuk buat sustainable energy management. Okay, so macam mana engineer tadi nak monitor penggunaan tenaga kalau tak ada meter? So dari usaha tu terbantuk kat situ. That's why dia kata top management adalah key factor. Okay, top management kena support kerja-kerja berkaitan dengan energy management. Okay, the commitment and active involvement of other lower ranking staff are also essential to the success of sustainable energy management. Okay, sokongan staff bawahan juga penting untuk pelaksanaan sustainable energy management. Therefore, one of the key responsibilities of energy manager is to get the commitment of all these stakeholders within the organisation. Okay, jadi tugas energy manager lah nak dapatkan kerjasama ni, sama ada mungkin dia buat hari pelancaran
Sustainable Energy Management. Okay, hari tu semua bekerja, semua top management akan berkumpul di dalam satu tempat, dewan ke apa. Okay, dan energy manager akan present dia punya plan, okay, dia punya energy committee, okay, dan bagi tahu macam mana kita nak dapatkan cara kerja yang lebih efisien, macam mana nak jimat tenaga, okay, contoh-contoh pembelian tenaga dan sebagainya. So dia akan secara tak langsung benda tu kita dah bagi macam training, okay, kepada semua stakeholders supaya take part dalam Sustainable Energy Management. Okay, antara cara-cara yang boleh dibuat untuk dapat komitmen ni, untuk kita dapat komitmen daripada semua staff ni adalah one-to-one discussion. Okay, ni kalau energy manager tu rajin, dia boleh pergi jumpa seorang cerita. Okay, ni bukan macam MLM awak pergi jumpa seorang-seorang, promote, suruh masuk jadi downline sebagainya. Bukan, ini just discussion one-to-one about how to educate siapa yang dia nak educate tu. Okay, ataupun dia buat information campaign. Okay, campaign sekarang ni kita ada kata media sosial, okay, macam-macam cara kita boleh sebarkan maklumat. Okay, and then yang seterusnya lah melalui group discussion meeting. Okay, so group discussion meeting maksudnya dalam satu plan, dalam satu organisation kita ada banyak department, dan setiap department biasanya dia ada meeting. Jadi kita boleh sampaikan benda tu di dalam meeting mengikut department masing-masing. Okay, ataupun kita boleh buat training terus. Okay, training sebab mungkin ada staff yang mana dia bukan daripada ataupun orang kata orang lama. Okay, orang lama, ada setengah orang lama ni dia mungkin tak aware berkenaan dengan energy management ataupun energy efficiency. Jadi bila kita buat training ni, so kita dapat educate dia supaya dia tahu berkenaan dengan energy management. Okay, ataupun kita buat preparation and distribution of posters and leaflet. Okay, ni cara lama dah sebenarnya, kita buat brochure, okay, ataupun kita buat pamphlet, kita edarkan. Okay, ini cara lama. Okay, so kalau nak jimat, kita sebar melalui media sosial. Okay, sebab sekarang ni semua orang dah pakai smartphone. Okay, sebab kalau kita tak buat brochure ataupun pamphlet ni, kita dapat jimat kertas ataupun kita boleh pergi ke arah paperless. So the energy manager shall demonstrate the benefit of sustainable energy management and explain approach adopted to achieving the expected energy efficiency improvement. Okay, he or she shall prepare effective and clear illustration of the business benefit that energy efficiency can bring. Okay, so dalam nak menyampaikan ataupun dalam nak mendapatkan komitmen berkenaan dengan energy management tadi, jadi energy manager ni kena kreatif. Okay, cara dia nak sampaikan tu macam mana? Okay, dia buat video pendek ke, dia buat video berkenaan dengan infografik ke, dia buat montage ke, ataupun design poster yang dia nak edarkan melalui media sosial tu nampak menarik ke, okay, menggunakan colour-colour yang striking, tu terpulang. Okay, so now we go to pillar 3 about planning and organizing objective and target setting. So next, the energy manager shall coordinate each part of the organization to achieving its own set of objective and target. Okay, target are detailed performance requirement, often quantitative but also qualitative, which need to be met in order to achieve the objective. Okay, ini yang saya kata tadi lah. Okay, target ni sama ada kita boleh katakan di dalam technical term ataupun non-technical term. Okay, bila kita pergi technical term ni, mungkin kita nak refer pada jumlah bil elektrik, nilai ringgit tu. Okay, setiap bulan bil akan kurang ke, okay, kita nak berkurang berapa persen ke. Okay, kalau yang non-technical, mungkin in term of improvement of cara kerja. Okay, improvement of cara kerja daripada sebelum ni, yang macam saya selalu contoh saya bagi, keluar rehat tak tutup lampu dan juga komputer, dah boleh tutup lampu dan komputer. Okay,
So target has to be realistic. Okay, target has to be realistic. Janganlah awak kata target awak tu awak nak kurangkan 70% of the electrical consumption, which is ridiculous, which is not logic. Okay, kalau nak kurangkan 70%, maknanya dia akan affect awak punya production. Okay, so target have to be realistic, meaningful and achievable, okay, under normal operating circumstances. Okay, maknanya bila awak buat energy management ni, seboleh-bolehnya awak tidak mahu efek kepada production ataupun output. Okay, so pendek kata kat sini kita nak buat optimization. Okay, kita nak kurangkan penggunaan electrical, but you want to maintain or improve the production. Okay, maknanya dia mestilah boleh dicapai. Okay, jangan buat target yang agak impossible. Okay, dalam keadaan normal operating circumstances. Okay, jangan kata untuk capai sekian-sekian objektif ni, dia kata pekerja kena kerja sekarang hari je. Okay, lepas tu boleh balik. Tu maknanya tu bukan normal lah, tu tak normal. Okay, nak jimat je pasal dia suruh kerja sekarang hari. Okay, for example, energy cost should be expressed relative to production or service delivery parameter. Okay, contohnya ni macam mana nak target, nak setting target lah. Okay, megajoule per pieces ke, okay, megajoule per ton, kilowatt hour per box, okay, kilowatt hour per meter square per year. Okay, ini adalah indikator dia. Okay, macam mana kita nak measure sama ada parameter ni akan berkurang ataupun menurun, berkurang ataupun menaik. Okay, so once objective and target has been set, okay, the energy manager and his or her team shall assist the concerned department to prepare detailed action plan to achieve their objective target. Okay, jadi kalau macam kita dekat orang kata educational institute ni, okay, jadi production kita tu dia tak ada satu measurement. Okay, untuk universiti, production kita ialah number of graduate student. Okay, yang mana number of graduate student ni bergantung kepada number of student registered lah. Okay, maknanya kerja-kerja yang macam contoh lecturer masuk kelas, admin buat kerja dekat pejabat, tak ada memberi kesan kepada number of graduate student. Okay, jadi untuk educational punya institute ni, production kita tak related sangat dengan energy manager, tapi cara kerja kita akan memberi kesan kepada penggunaan tenaga. Okay, so cara kerja tu. Jadi cara kerja ni adalah satu parameter yang kita kata dia terlalu subjektif. Okay, dia tak ada certain unit yang kita boleh ukur. Okay, so daripada 4 parameter ni, okay, yang paling sesuai ataupun yang paling hampir dengan yang kita boleh pilih ialah kilowatt hour per meter square per year. Okay, sebab dia berdasarkan jumlah tenaga yang digunakan per keluasan meter persegi setahun. Okay, memandangkan kita ada kawasan, okay, kita ada kawasan kampus. Okay, bila ada kawasan, ada luas, lebar bangunan dan sebagainya. So kita boleh pilih kilowatt hour per meter square per year as kita punya energy index. Okay. Okay, the energy manager will then regularly monitor and track the progress for each action plan on a day-to-day basis. Okay. So energy manager ni kena keep track pula. Okay, make sure energy management ni dilakukan hari-hari. Okay, bukan hari ni je follow, esok tak, lusa follow balik. Okay, dia kena hari-hari maintain. Okay, selama mana organisation tu masih ada.
Okay, so the energy manager must also establish monitoring procedure and have key people monitoring the implementation of the action plan. Okay, so energy manager ni dia kena come out dengan satu SOP. Okay, macam mana nak monitor dia. Okay, dan kena lantik representative untuk membuat monitoring. Okay, sebab energy manager seorang je. Okay, and then kita ada banyak department. So kalau dia seorang nak control semua department tu agak mustahil lah. Jadi dia kena ada wakil lah. Okay, wakil yang diletak dekat library seorang, wakil yang diletak dekat pejabat rektor seorang, okay, wakil diletak dekat bahagian asrama seorang, okay, untuk buat monitoring. Okay, so mungkin energy manager boleh sediakan satu template ataupun rubrik ataupun borang untuk wakil department tadi boleh isi. Okay, so the energy manager must ensure that the preparation of effective action plan integrate the following. Okay, agreement and approval from the appropriate level of line management. Okay, so untuk melaksanakan ni, okay, kita tak ada konsep orang kata paksaan. Okay, semuanya mesti dipersetujui lah. Okay, coherent between individual objective and target of the action plan and the overall objective of the organisation energy policy. Okay, jadi kat sini kena make sure objektif untuk individu ataupun objektif untuk department tu align dengan organisation energy policy. Okay, assignment of specific action to individuals with clear deadline for reporting progress and completion. Okay, so once energy manager dah lantik wakil, okay, untuk melakukan monitoring, so dia kena make sure dia bagi deadline. Okay, kena serahkan report ni setiap 1 hari bulan. So indication of the person responsible for monitoring and approving the action when it has been successfully completed. Okay, jadi energy manager kena take note bila wakil person yang melakukan monitoring tadi hantar report. Okay, dia kena take note. Okay, so allocation of appropriate budget and human resource. Okay, so untuk katakanlah untuk suruh person tadi monitor. Okay, jadi mungkin dia nak monitor apa? Dia nak monitor penggunaan tenaga. Kita kena provide dia sama ada portable energy meter. Okay, ataupun kalau kita nak suruh dia monitor kecerahan lampu, kita kena provide dia lux meter. Okay, and then kalau kita nak suruh dia buat apa-apa, kita kena provide dia technical equipment lah. Okay, dan kalau kerja-kerja tu memerlukan dia melakukan kerja di luar daripada waktu office, contohnya pada waktu malam, jadi HR tadi kena provide macam overtime punya allowance. Okay, dan apa-apa saja tambahan. Okay, next kita pergi ke pillar 4 is about implementing action plan. Okay, kat sini kita nak laksanakan plan-plan yang kita dah rancang daripada pillar 1 sampai pillar 3. Okay, all concerned parties will implement their sustainable energy management action plans. The energy manager is the key person in charge of coordination among department. Okay, jadi energy manager tadi kena make sure setiap department tadi ada task-task dia masing-masing. Okay, and then energy manager juga perlu jadi person in charge untuk monitoring. Okay, maknanya dia yang kena define apa yang setiap department ni kena monitor. Okay, kemudian dia akan collect report dia lah. Dan energy manager juga akan jadi key person untuk problem solving. Okay, so katakanlah setiap department tadi dah dapat punca. Okay, kenapa berlakunya pemaziran dekat department dia orang. Okay, so contohnya katakan
dekat bangunan pejabat rektor. Okey. Wakil dia kata pembaziran tenaga berlaku sebab cahaya matahari masuk ke dalam ofis menyebabkan dia orang rasa panas. Bila dia orang rasa panas, dia orang kena buka aircon lagi sejuk. Okey. So menyebabkan aircon tu guna lebih tenaga. So bila dia report ni kepada energy manager, so energy manager kena come out dengan cadangan-cadangan untuk solve the problem. Okay. Sebab energy manager ni should have the knowledge, should have the knowledge on how to solve. Okay. On the idea, ataupun dia patut kena ada idea. Okay, berbalik pada kita punya problem tadi, dia kata cahaya matahari masuk pejabat tu jadi panas, pekerja kena turn on aircon dengan lebih sejuk. Okay. So mungkin energy manager boleh cadangkan untuk pasang awning ataupun pasang langsir pada tingkap tersebut. Okay. Jadi bila dia pasang awning ataupun langsir tadi, dia dapat kurangkan ataupun dia dapat block cahaya matahari daripada masuk ke office. Okay. So menyebabkan suhu dia tidak meningkat. Okay. Itu contoh dia. Okay. And then energy manager need to conduct assessment and organising appropriate training for all level of staff. Okay. Dia kena rancang ataupun dia kena buat training kepada staff di department ataupun level yang berlainan lah. Okay. Kalau dia bagi training kepada bahagian pengurusan fasiliti, so mungkin dia akan ajar macam mana nak simpan rekod bil, macam mana nak setting equipment supaya lebih jimat tenaga. Okay. Sebab itu adalah kerja yang related dengan kerja hakiki dia orang. Okay. And then kalau kata dia bagi training kepada cleaner, so mungkin training content dia agak berbeza. Okay. Let's say dia kata okay, masa tengah buat kerja-kerja cleaner, kalau dia nampak katakan lampu koridor ataupun lampu kaki lima ni terpasang pada waktu siang, jadi dia minta cleaner tadi tolong tutup. Okay. So the training must be suitable with the department punya task lah. Okay. Jangan suruh macam cleaner pergi repair kipas pula. Okay. So dia punya scope kerja tu dah jadi lain nanti. Okay. And then for the sustainable energy management system to be successful, the energy manager shall ensure that the needs and interests of everyone are being addressed. Okay. Dia kena make sure keperluan dan juga kepentingan semua orang ni di-addresskan ataupun diambil tahulah, di take note. Maknanya janganlah suruh dia monitor sampai dia terpaksa OT hari-hari. Okay. Mungkin kita boleh buat jadual penggiliran dan sebagainya. Okay. So pelaksanaan tu, cara nak melaksanakan energy management ni terpulang kepada kita punya top management. Okay. As long as kerja tu tak terasa beban, dan kita gunalah cara apa pun, as janji energy management dapat dilaksanakan. Okay, regular meeting shall be organised in order to closely monitor the implementation of the action plan, as well as to identify problem as soon as they appear and propose adequate solution. Okay, so meeting ni bergantung kepada keadaan kesibukan organisation itu sendiri. Okay, kalau dia ada komitmen untuk buat seminggu sekali, then it's better. Okay, kalau tak pun dia boleh buat sebulan sekali. Okay, sebab apa? Dalam meeting ni, setiap department perlu present dia punya problem dia, apa yang dia jumpa masalah ataupun punca pembaziran tenaga tadi. Okay, supaya semua orang dalam komiti ataupun energy manager tu dapat bagi idea macam mana nak solve. Okay. Sebabnya dalam organisation ni, contoh kalau kata especially government punya agencies lah, okay, atau government punya department. Okay, bila kita jumpa masalah, okay, saya bagi contoh. Okay, let's say dekat UiTM Campus Lungun. Okay, so pengurus asrama kata ada berlaku kebocoran ataupun ada berlaku
technical problem dekat dia punya asrama, menyebabkan penggunaan tenaga elektrik tu makin meningkat. Okay, jadi ada certain case di mana bahagian pengurusan fasiliti tidak mampu untuk membaiki kerosakan tersebut dan perlu melantik kontraktor daripada luar. Okay, dan jika kos dia melebihi certain amount, dia perlu melakukan proses open tender dan sebagainya. Jadi kat sini dia akan makan masa. Okay, so kalau lah kita tak buat regular meeting, okay, dan ataupun kita buat meeting punya interval tu terlalu lama, okay, bayangkan selesai satu meeting akan ada banyak masalah yang perlu diselesaikan. Okay, dah masa dah ambil tu meeting tu dah lama. Bila masalah dah banyak, okay, nak solve dia pun ambil problem, masa yang nak solve problem tu pun ambil masa yang lama. Okay, so tak berapa praktikal lah. Okay, so at least sebulan sekali. So the energy manager must ensure that each line manager understand the barriers to implementation and work with them to create appropriate solution, target and incentive measure. Okay, jadi energy manager kena pastikan setiap department tadi, okay, faham kenaan dengan barriers to implementation. Okay, ataupun kita kata limit-limit, kita nak implement energy management ni, dia ada dia punya limit-limit dia. Okay, jangan violate safety, jangan violate kerja, ataupun jangan violate SOP yang sedia ada. Okay, now kita pergi ke pillar 5, okay, iaitu conducting system audit. Okay, so the energy manager will create audit process and set up internal audit team to ensure that firstly all aspect of sustainable energy management performance are quantified. Okay, maksud quantified kat sini ni, dia kena keluarkan dalam bentuk figure, dia kena keluarkan dalam bentuk number. Okay, tak kisahlah dia keluarkan nilai kilowatt hour ke, percentage ke, janji benda tu boleh diukur. Okay, contohnya kalau kilowatt hour ni mungkin kita berdapat pada meter. Okay, but macam mana kita nak kira awareness? Okay, kesedaran, macam mana kita nak kira awareness? Okay, so awareness ni memanglah dia tak ada unit yang boleh kita kira awareness. Okay, tapi kita boleh buat survey. Okay, contohnya kita boleh buat survey kepada let's say lah, dalam satu office tu kita ada 100 orang staff. Okay, so kita boleh buat survey menggunakan Google Form ke apa ke. Okay, so daripada survey tu tadi, kita boleh keluarkan maybe percentage of staff yang mana yang dah faham kenaan dengan energy management. Okay, ataupun number of staff yang faham dengan energy management. Okay, number of staff yang tutup lampu dan komputernya masa keluar rehat. Okay, jadi itu yang dimasukkan dengan quantified. Okay, keluarkan parameter yang boleh diterjemahkan dalam bentuk numbers ataupun benda yang boleh di countable kan. Okay, and secondly, that certain standard such as laws and regulation. Okay, so katakanlah untuk energy management ni, awak nak measure kecerahan lampu dekat dalam sesuatu office. Jadi kita ada standard untuk kecerahan lampu dekat dalam office, berapa cerah dia, dalam bilik bedah berapa cerah dia, ruang tamu, ruang architecture, dia ada standard yang berbeza. Okay, so mungkin bila kita buat audit ni, kita boleh measure. Okay, so katakanlah dekat office tu awak guna lampu yang terlalu terang, okay, daripada yang sepatutnya. Jadi bila lampu ni terlalu terang daripada sepatutnya, which mean that awak dah guna lebih tenaga daripada yang cukup. Okay, so kita boleh trace ada pembaziran kat situ. Okay, the energy manager will be the person who gather
relevant information and feedback from the audit activities. Okay, jadi untuk buat sistem audit ni, kita boleh lantik external parties yang ada knowledge macam mana nak buat audit, yang ada technical device. Okay, so team audit tadi kena present kepada energy manager dan juga top management, okay, berkenaan dengan dia orang punya findings. Okay, kat mana dia orang jumpa pemaziran, okay, kat mana yang dia orang rasa boleh improve, okay, alat apa yang dia orang cadang pakai untuk improve dan sebagainya. Okay, control, monitoring and system audit are essential tool for the energy manager to help him or her review and improve the sustainable energy management system for policy and planning to implementation. Okay, maknanya dia kena tahu punca baru dia boleh solve. Okay, sama macam awak pergi klinik, okay, doktor check awak, okay, doktor kata awak demam, dia bagi ubat demam. Okay, doktor kata awak sesama, dia bagi ubat sesama. Okay, tak ada yang kata kalau doktor check awak sesama, dia bagi ubat batuk. Okay, tu tak kena dengan sakit lah. Okay, so an external audit should be conducted once a year to evaluate the performance of the energy management system. Okay, kalau nak bagus, buat setahun sekali. Okay, supaya kita dapat tahu keadaan kita tu up to date. Okay, now kita pergi ke pillar 6, control and monitoring. Once the action has been implemented, their performance must be assessed through control and monitoring. Okay, tadi dah plan dah macam-macam. Okay, tutup lampu dalam aircon komputer waktu keluar rehat. Okay, then pelaksanaan tu mesti diteruskan dan perlu dimonitor. Okay, so based on system audit, the energy manager is the person who create or help create appropriate monitoring and targeting tools and procedures such as effective reporting system and procedures. Okay, so daripada audit tadi, katakanlah antara sumber-sumber pembaziran tenaga, okay, saya pakai contoh yang sama, rehat tak tutup lampu dan komputer. Jadi apa yang energy manager nak tahu setiap bulan adalah peratusan pekerja yang tutup lampu dan komputer waktu perlu rehat. Okay, so mungkin wakil office tu sendiri boleh rekod. Dia tengok dekat meja komputer staff tu tak tutup, dia tick tak tutup. Okay, so dia kira daripada 100 orang staff dalam office tu, berapa orang saja yang tutup. Okay, contoh kan. Itu cara nak monitor je lah. Okay, okay, to be effective, the energy manager must be given the appropriate authority to enforce the implementation of the action plan by the different department. Okay, so dalam energy committee tadi, okay, maknanya rektor perlu bagi kuasa kepada certified energy manager tadi. Okay, kadang-kadang macam saya kata tadi lah. Okay, katakanlah yang ada CJ certified energy manager tu adalah driver bus. Tiba-tiba driver bus nak arahkan ketua bendahari untuk melakukan proses penjimatan. Okay, dengar macam tak sesuai, tapi dalam kes ni, okay, dalam kes energy management, certified energy manager patutnya ada authority, okay, yang diberi khas oleh top management. So system audit generate valuable feedback on the implementation of sustainable energy management, which enable organisation to review and improve the overall sustainable energy management system. Okay, so daripada audit tadi, okay, energy auditor akan listkan the problems, the root cause of the energy waste, so that top management will be aware and come up with the solution. Okay, so the energy manager shall be the person who regularly report the outcome to management meeting and ensure that various objectives and target have been reviewed
and the solution properly integrated in the company strategic approach to improve the organization energy policy and action plan. Okay. So once the continual and regular implementation of the system audit is in place, the energy management system is a self-sustainable energy management system, lead to reduce energy costs, which directly improve the profitability of the organisation. Okay. So kalau awak ingat, kita pernah tengok roadmap kat dalam yang dicadangkan oleh Asian Energy Management Scheme. Okay. So fasa yang terakhir tu ialah ditulis system integration. Okay. Ataupun dipanggil integration saja. Maknanya dalam fasa terakhir tu, okay, SOP berkaitan dengan energy management sudah masuk dalam SOP pelaksanaan kerja harian. Okay, yang mana dia orang kena follow. Okay. So bila sampai tahap tu, dia akan jadi regular implementation of the system. Okay. Maknanya pelaksanaan energy management sudah, orang kata, embedded ataupun secara terlangsung akan dilakukan bila kita buat kerja secara harian. Okay, bila dah berjaya buat integration tadi. Okay, now we look at the TC 124 about the recommended code of practice for energy manager. Okay, the recommended code of practice for energy manager is a set of statement that each professional energy manager shall follow. Okay, ni undang-undang yang energy manager kena follow. Okay, so energy manager shall, okay, yang pertama, lead and drive the implementation of energy management toward continual improvement and sustainability within his or her organisation. Okay, dia kena lead. Okay, yang kedua, formulate an effective energy management policy through consultation with all stakeholders within the organisation, from top management to engineers and technician. Okay, dia yang kena formulatekan. Dia boleh minta cadangan daripada orang lain, tapi at the end dia yang kena finalize sebelum disahkan ataupun di-endorse oleh top management. And then dia kena get commitment from top management to engineers and technician during the formulation and implementation of the energy management action plan. Supervise the preparation of departmental action planning and target setting, and ensure the coherence between departmental action plans and the cooperate overall energy management policy. Okay, ada lagi task ni. Coordinate, supervise and monitor the implementation of departmental action plans. Create a system audit process and ensure that system audit are conducted regularly and with impartiality. Okay, yang seterusnya ialah untuk establish effective reporting system and procedures and regularly monitor the implementation of action plans and achievement of targets. Okay. Kemudian, identify opportunities for using energy from less polluting sources, including renewable energy and cleaner fuel, and make appropriate recommendation to the management. Okay, ni dia lebih kepada teknikal sikit lah. Okay, so contohnya, bila kita dah buat energy management, okay, kita dah optimize kita punya sistem yang sedia ada. Okay, and then kita rasa kita boleh jimat lagi. Macam mana kita kena implement ataupun kita kena gunakan renewable energy ataupun free energy. Okay, so instead of 100% kita ambil daripada TMB, mungkin 30 to 50% kita boleh ambil daripada tenaga solar. The next one is to select supplier on a fair and impartial basis for both energy supplies and energy efficiency equipment, taking into account factors such as price, availability, source of origin, and reliability of supplies. Okay, yang ni pun dia agak teknikal lah. Okay, yang ni biasanya engineer yang akan decide. Okay, dia akan advise energy manager. So bila dia nak beli sesuatu alat electrical ataupun sesuatu equipment, okay, dia kena tengok term yang kita panggil life cycle
cost. Okay, ini bila kita nak beli sesuatu equipment, kita kena tengok life cycle cost. Okay, which is sama dengan cost beli, harga dia plus cost maintenance, and then plus cost untuk scrap. This is kita panggil dia life cycle cost, daripada cost beli, cost maintain, cost scrap. Jadi saya bagi contoh kereta yang senang lah. Kalau awak beli kereta Ferrari, harga dah mahal. Awak nak maintain, nak tukar dia punya brake, agak-agak awak brake dia berapa, mestilah mahal juga. And then bila awak nak jual balik, harga dia macam mana. Ataupun awak beli kereta BMW, kereta Continental, BMW. Kita tahu BMW mahal lah harga dia kan. And then nak maintain dia pun mahal lah juga. Tapi bila kita nak jual balik, harga dia jatuh banyak. Jadi life cycle cost dia tu rendah. Life cycle cost dia rendah. Rendah tapi disebabkan dia punya scrap, harga scrap ni. So kadang-kadang ada orang yang dia tak ambil kira pun cost scrap ni, sebab kadang-kadang dia tak sempat scrap, alat tu dah rosak. So ada setengah case dia exclude cost to scrap. Dia cuma kira cost beli plus cost maintenance. Jadi kalau life cycle cost tu rendah, especially dia ambil kira cost beli dan cost maintenance. And then satu lagi benda yang dia tak nampak ialah reliability. Maksudnya alat tu adalah alat yang tahan. Alat yang tahan, alat yang spare part dia mudah dapat. So ada cost beli rendah, maintenance murah, reliability dia tinggi, then that equipment is considered to be the best. To carry out the above responsibilities, the energy manager should at all time take into consideration the result of his or her action on society, the environment, and the corporate performance. Act with a high morality, taking due consideration of others, fundamental right, culture, and dignity. Avoid potential conflict of interest, and where this may occur, make full appropriate disclosure of the potential conflict so that he or she and other staff in the organization do not make any personal gain. Keep communication open and transparent, including in dealing with the management and those involved in the administration of AMAS, Asian Energy Management Scheme. Act with fairness and integrity, and give independent and unbiased professional advice. Janganlah kalau awak jadi energy manager dekat UiTM, awak bagi solution macam lain, komen macam lain. But the same problem occur dekat pejabat lain, awak bagi solution macam lain. Maknanya tak adil kat situ lah. Follow his or her organisation rule of confidentiality and respect intellectual property right. Katakanlah awak adalah seorang energy manager dekat UiTM, dan awak dapati kita punya bill ni mencecah let's say 1 juta, 2 juta. Lepas tu awak pergi sebarkan kepada orang kampung, kata bil UiTM ni mahal. Katakan ada mungkin ada pula yang kata buat rugi je kalau tak bayar bil. No. One thing yang awak kena tahu, bil elektrik ni adalah apa yang kita guna.
apa yang kita guna. Jadi kalau awak nak tahulah, okey, bil elektrik UiTM kampus Dungun, okey, average bil bulanan dia ialah 300,000 ke atas. Okey, mostly 330,000, 300,000 lebih lah, 300,000 lebih. Okey, yang mana orang kata kalau 300,000 lebih ni boleh beli sebiji rumah cash. Sebulan boleh dapat sebiji rumah, setahun boleh dapat 12 biji rumah. Okey, itu dia punya harga dia. Tapi harga tu disebabkan apa? Sebab kampus kita ni besar. Okay, kampus kita ni besar, sekitar ada beribu-ribu staff, tak termasuk student lagi. Okay, so that's why lah dia punya bill tu mahal. Okay, so awak sebagai seorang katakan sebagai seorang energy manager, so that value adalah make sense. Okay, bukannya kata awak nak compare bil elektrik satu kawasan kampus yang besar dengan bil rumah, tu tak sesuai lah. Okay, so that is the end of session. Okay, so I hope you can go through the video. Okay, if not for one shot, maybe you can take a break and continue, okay, part by part. Okay, so thank you.